سنتے ہیں کہ صاحب کو ہے تکلیف عید سے، ابلیس کبھی عید مناتے بھی نہیں ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی نظم، اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ پتہ نہیں کیسے دیش واسی ہیں آپ سارے لوگ، بالکل عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کی محبتوں کو سلام، آپ جس طرح بھی چاہیں چلائیں۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ بڑے عجیب عجیب معاملے ہو رہے ہیں پورے دیش میں۔ ایک صاحب ہیں جو بڑے والے، وہ تقریر کرتے کرتے صدائیں آتی ہیں اذان کی تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ادھر جو چھوٹے والے ہیں وہ الگ ہی بھاشا بول رہے ہیں۔ عجیب ماحول ہے۔ مجھے اچھا لگا کہ اذان پر رکنے والی جو بات تھی اس پر اعظم بھائی نے جو کمنٹ دیا وہ الحمدللہ بہت انوٹھا تھا، بہت الگ تھا۔ وہ میں نے کبھی ایک شعر کہا تھا کہ خدا جب چاہتا ہے کام لے لیتا ہے غیروں سے، خدا جب چاہتا ہے کام لے لیتا ہے غیروں سے، اکڑ کر کے جو چلتے تھے وہ ہر آہٹ پہ جھکتے ہیں، جنہیں کل تک میری دستار سے ٹوپی سے نفرت تھی وہ بدلے ہیں تو یوں بدلے اذان سن کر بھی رکتے ہیں۔ وہ بدلے ہیں تو یوں بدلے اذان سن کر بھی رکتے ہیں۔ بدلاؤ کا دور ہے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں اور ابھی حالیہ جو بیان ہے، میں کوئی نام نہیں لوں گا، آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، مراد آباد اور بلاری کے لوگ ہیں، آپ نے ہمیشہ ملک کو ایک نئی دشا دی ہے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، آپ پہنچیے گا میرے احساس تک جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ پڑھتا ہوں، صاحب سنیے گا۔ ہم پھوٹی آنکھ ان کو سہاتے بھی نہیں ہیں۔ اعظم بھائی کی بھی دعائیں چاہتا ہوں، فہیم بھائی سنیے گا۔ ہم پھوٹی آنکھ ان کو سہاتے بھی نہیں ہیں، اچھا ہے وہ یہ بات چھپاتے بھی نہیں ہیں، اچھا ہے وہ یہ بات چھپاتے بھی نہیں ہیں، سنتے ہیں کہ صاحب کو ہے تکلیف عید سے، کیا اچھا مصرع ہے، تکلیف عید سے۔ اب یہاں سے وہاں تک اگلے مصرے پر سن کے بتانا۔ ہم پھوٹی آنکھ ان کو سہاتے بھی نہیں ہیں، اچھا ہے وہ یہ بات چھپاتے بھی نہیں ہیں، سنتے ہیں کہ صاحب کو ہے تکلیف عید سے، تکلیف عید سے، سنتے ہیں کہ صاحب کو ہے تکلیف عید سے، ابلیس کبھی عید مناتے بھی نہیں۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے، واہ عید مناتے بھی نہیں، کیا اشارہ پیش کیا ہے عمران بھائی، واہ واہ واہ، کبھی عید مناتے بھی نہیں ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں، زندہ باد زندہ باد، واہ۔ پتہ نہیں آپ پہ ٹھنڈ کا اثر ہے یا کیا ہے، آپ کا جوش تھوڑا سا کمزور سا پڑ گیا ہے۔ میں ہمت کر رہا ہوں، آپ کا ساتھ ملے گا تو کوشش کروں گا کہ کچھ اور اچھا سنا سکوں آپ۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، آپ کی محبتوں کو سلام۔ ہم پھوٹی آنکھ ان کو سہاتے بھی نہیں کیا کہنے، ہیں، واہ، اچھا ہے وہ یہ بات چھپاتے بھی نہیں ہیں، سنتے ہیں کہ صاحب کو ہے تکلیف عید سے، تکلیف عید سے، سنتے ہیں کہ صاحب کو ہے تکلیف عید سے، ابلیس کبھی عید مناتے بھی نہیں ہیں، ابلیس کبھی عید مناتے بھی نہیں ہیں۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ ایک بالکل نئی سی نظم آپ کو سنانے کا من ہے۔ آپ دوروں پہ دوریں چل رہے ہیں، بھاشن چل رہا ہے، اور
लोग अपना काम कर रहे हैं। तो मैं एक नज्म पढ़ता हूँ 2014 के चुनाव के दौरान आप नाज़रीन, नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया, ए चादर ओढ़ने वाले, रात को तहज्जुद के नमाज में खड़े रहा करे मगर कुछ देर आराम फरमा ले, यानी आधी रात या आधी रात से कुछ कम या आधी रात से कुछ ज़्यादा आराम फरमा ले। और इस तहज्जुद की नमाज में कुरान करीम को ठहर ठहर कर पढ़ा कीजिए। तहज्जुद के हुक्म की एक हिकमत यह है कि रात के उठने के मुजाहिदे की वजह से तबीयत में भारी कलाम बर्दाश्त करने की इस्तादाद खूब कामिल हो जाए, लेकिन हम अनकरीब आप पर एक भारी कलाम यानी कुरान करीम नाजिल करने वाले हैं। दूसरी हिकमत यह है कि रात का उठना नफ्स को खूब कुचलता है और इस वक्त बात ठीक निकलती है, यानी क़िरात, ज़िक्र और दुआ के अल्फाज खूब इत्मीनान से अदा होते हैं और इन अमाल में जी लगता है। तीसरी हिकमत यह है कि आपको दिन में बहुत से मशागिल रहते हैं जैसे तबलीगी मशगला, लिहाजा रात का वक्त तो यकसोई के साथ इबादत इलाही के लिए होनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जुमा का दिन होता है फरिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं, पहले आने वाले का नाम पहले, इसके बाद आने वाले का नाम इसके बाद लिखते हैं, इसी तरह आने वाले के नाम इसके आने की तरतीब से लिखते रहते हैं। जो जुमा की नमाज के लिए सवेरे जाता है उसे ऊँट सदका करने का सवाब मिलता है, इसके बाद आने वाले को गाय सदका करने का सवाब मिलता है, इसके बाद आने वाले को मेंढा, इसके बाद आने वाले को मुर्गी, इसके बाद आने वाले को अंडा सदका करने का सवाब मिलता है। जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है तो फरिश्ते अपने वो रजिस्टर जिनमें आने वाले के नाम लिखे गए हैं लपेट देते हैं और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाते तो सफ़ में खड़े बाद असहाब सुफ़ा भूख की शिद्दत की वजह से गिर जाते, यहाँ तक कि बाहर के देहाती लोग इनको देखते तो यूँ कहते समझते कि ये दीवाने हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए तो उनकी तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, अगर तुम्हें वह सवाब मालूम हो जाए जो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के यहाँ है तो तुम इससे भी ज़्यादा तंग दस्ती और फाक़े में रहना पसंद करो। हज़रत फ़ज़ाला फरमाते हैं कि मैं इस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हज़रत उबे बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी का दूसरे के साथ बाजमात नमाज पढ़ना इसके अकेले नमाज पढ़ने से अफजल है, और 3 आदमियों का बाजमात नमाज पढ़ना 2 आदमियों के बाजमात नमाज पढ़ने से अफजल है। इसी तरह जमात की नमाज में मजमा जितना ज़्यादा होगा इतना ही अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 25 नमाजों के बराबर होता है। और जब कोई शख्स जंगल बयाबान में नमाज पढ़ता है और उसका रुकू सजदा भी पूरा करता है, यानी तस्बीहात को इत्मीनान से पढ़ता है, तो इस नमाज का सवाब 50 नमाजों के बराबर पहुंच जाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और आपकी तकलीफ़ बढ़ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बीवियों से इस बात की इजाज़त ली कि आपकी तीमारदारी मेरे घर में की जाए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इजाज़त दे दी। फिर जब नमाज का वक्त हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 आदमियों का सहारा लेकर मस्जिद जाने के लिए इसी तरह निकले कि कमज़ोरी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव ज़मीन पर घिसट रहे थे। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस गांव या जंगल में 3 आदमी हों वहाँ बाजमात नमाज न होती तो इन पर शैतान पूरी तरह गालिब आ जाता है, इसलिए जमात से नमाज पढ़ने को ज़रूरी समझो। भेड़िया अकेली बकरी को खा जाता है और आदमियों का भेड़िया शैतान है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़्म और नई खबरों के साथ।
تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم.